sebelum acaranya dimulai? Sudah ada 100 orang yang hadir di room Zoom. Ini cuma ada beberapa yang baru on cam. Ayo ditunggu kita on cam terlebih dahulu. I want to see you all untuk melihat nih kakak-kakak cantik dan tampannya pada hari ini. Ayo. Oke, ditunggu teman-teman. 2 menit lagi kita tunggu teman-teman yang belum on cam. Oke, sudah sangat ready sekali teman-teman semuanya. Baiklah, karena teman-teman semuanya sudah siap, sudah ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good evening, ladies and gentlemen, and warm greeting from Indonesia to everyone joining us tonight. Selamat malam dan selamat datang di acara webinar internasional yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center dengan tema yang sangat relevan nih teman-teman untuk kita semua, yaitu ada di belakang layar ya, The Power of Unclocking the Public Speaking Skill. Wah, skill yang sangat dibutuhkan untuk kita semua ya. Oke, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita semua bisa berkumpul secara virtual pada malam hari ini dengan semangat untuk belajar, berkembang, dan menambah wawasan. Teman-teman sebelumnya tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak tanya, tak kenal maka yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan saya Ai Puspasari, biasa dipanggil Teh AI katanya. Yang malam ini akan menemani teman-teman semuanya sebagai Master of Ceremony. Tentunya nanti pasti akan dioper ke rekan saya juga, namanya Pina Ayu Nur Seha, namun sedang kendala jaringan, jadi saya sendiri dulu nih teman-teman. Oke, eh saya juga di sini ditemani, Kak izin nggak pakai background? Oke, tidak apa-apa. Saya ditemani oleh teman-teman hebat dari panitia ETC juga yang telah bekerja keras di balik layar agar acara malam ini berjalan dengan baik dan sukses. Let's give them a virtual applause by dropping emoji in the chat. Ayo kasih emoticon penyemangatnya teman-teman. Seberapa semangat teman-teman semuanya? Silahkan kasih emoticon di kolom chat dulu nih. Karena di sini kita akan bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Thank you everyone for the warm energy. Oke, untuk teman-teman yang tidak bisa memakai virtual background, tidak apa-apa, tidak memakai virtual background. Yang penting on cam ya, agar kita menghargai narasumber yang akan hadir. Wah, sudah semangat sekali emoji-emojinya. Oke, kira-kira nih, before we start, I'd love to know where are you all joining from tonight? Aku pengen tahu dong teman-teman ini dari mana nih? Coba dong ditulis di kolom chat biar aku baca-baca. Teman-teman kira-kira dari mana aja nih? Kalimantan Barat, Makassar. Oke, apa lagi nih? Bali. Oke, Kalimantan Timur. Ciamis, aduh Ciamis orang Sunda ya sama sekali Kak. Jawa Tengah, Pekalongan, Jawa, widih Jawa. Aceh Kak, Garut, Jawa Barat. Masya Allah, dari tadi Kak. Oh bisa banget ya Kak, ini Mas Dimas dari tadi katanya. Cilacap Kak, Pekanbaru, Jambi, Masya Allah, banyak sekali. Sumenep, Lampung. Oke. Oke, sudah banyak sekali teman-teman yang jawab nih. Amazing ya, ada yang dari Surakarta, Surabaya. Ini pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada semua ya teman-teman untuk hadir. Padahal ini malam Senin, tapi teman-teman semuanya sangat antusias nih. So, dari Uzbekistan juga ya teman-teman, narasumber kita nih, di Miss Sodiva. Kita akan nanti sapa-sapa beliau terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama, yuk kita cairin dulu suasana nih, teman-teman. Teman-teman coba jawab jujur deh di sini siapa yang masih suka deg-degan atau demam panggung saat public speaking? Ayo, ayo siapa yang
Eh, Gimana? Ada yang mau share di kolom komentar? Saya. Gimana nih, deg-degan atau kayak gimana nih? Gugup, Kak. Oke, gugup. Nervous, Kak. Masya Allah, nervous ya. Mules, Kak. Karena itu respon tubuh ya teman-teman, respon tubuh ketika kita tahu, oh kita akan menghadapi hal yang sangat penting. Itu biasanya seperti itu, respon tubuhnya. Gemetar, Kak. Belibet, Kak. Tiba-tiba bingung mau ngomong apa. Wah, banyak banget ya yang deg-degan juga. So, teman-teman, don't worry, that's totally normal. Teman-teman gak usah khawatir, karena kita hari ini akan menjawabnya di webinar malam hari ini bersama Miss Horifa tentunya. And tonight we will learn exactly how to turn the nervous into confident. Nih, aku juga punya sedikit informasi buat teman-teman bahwa webinar ini diadakan oleh Entrepreneur Training Center atau ETC. Jadi, Entrepreneur Training Center ini adalah sebuah organisasi pengembangan diri yang tidak terikat oleh organisasi formal yang bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, leadership, motivator, dan lain sebagainya. Dan banyak banget anak-anak muda nih teman-teman yang memiliki semangat dan tekad tinggi di sini untuk belajar jadi MC, moderator, narasumber. Teman-teman mau join juga nggak nih di ITC, belajar public speaking, jadi MC, jadi moderator, dan lain sebagainya? Tentunya boleh banget nanti. Nah, pada kesempatan kali ini, ETC ini mendatangkan narasumber yang sangat hebat sekali, yaitu Miss Sodiva Dildora Fakhridin Kizi, yaitu seorang speaker internasional dari Uzbekistan. Tapi sebelum itu teman-teman, aku ingin juga menyampaikan bahwa ETC ini punya 7 program utama, yaitu The Leader Academy, Sekolah Kepemimpinan, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Millennials, Pelatihan Prakerja, Marketing Langit Academy. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tertarik gak sih join ETC di sini? Boleh banget dong. Dan adapun susunan acara pada webinar malam hari ini adalah ada pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan closing statement. Tentunya kita akan fokus di satu narasumber utama kita yaitu Miss Saudifa. Teman-teman boleh disiapkan bukunya untuk bertanya kepada narasumber hebat kita ya, karena ini kesempatan sekali nih teman-teman bisa ketemu dari narasumber sehebat ini ya. Untuk mekanisme presensi sudah dikirimkan oleh admin operator ETC di kolom chat. Teman-teman boleh lihat di situ ada link presensi webinar internasional, dikirimkannya di awal dan di akhir. Jadi, jangan teman-teman jangan keluar di akhir sesi ya, karena tentunya akan ada link presensi lagi. Jadi, aduh aku sampai menit ke-10 aja habis itu keluar karena teman-teman tidak akan diabsen lagi seperti itu. Kalau mau gabung kelas barengnya, teman-teman boleh DM ke Entrepreneur Training Center di IG ataupun ke kontak admin yang tertera ada di grup seperti itu. Oke teman-teman, untuk memulai acara hari ini dengan penuh berkah, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar acara berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Dan untuk mengawali acara dengan penuh semangat kebangsaan dan kebersamaan, let's rise together to sing our national and organization anthem. Please stand tall everyone, we will now sing. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilahkan untuk memutar lagu.
Oke, selanjutnya di sini ada rekan saya, teman-teman, Kak Vina Nurseha. Halo Kak Vina. Halo Kak Ai, halo teman-teman semua. Oke. Wah, sudah baik ya jaringannya, teman-teman. Boleh Kak Vina silahkan dilanjutkan untuk MC utama kita. Oke, halo teman-teman semua. Sorry ya, tadi teman-teman aku ada sedikit kendala MC dan terima kasih kepada Kak Ai yang telah menghandle pada acara malam hari ini. Baik teman-teman, izin mengalihkan acara untuk acara selanjutnya yaitu Himne Entrepreneur Training Center. Kepada operator dipersilakan untuk memutar lagu. Bersyukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap memberzamai langkahmu, membangun Indonesia menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya, kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan, kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi, merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah. ETC, ETC selalu di hati, mudah menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Jadi pemenang kehidupan, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men abaja, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC-ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwamu
Baik, selanjutnya yang terakhir adalah Mars Sekolah Trainer Indonesia. Kepada operator dipersilakan untuk memutar lagu. Sekolah Trainer Indonesia, kami hadir untuk perubahan nyata. Sekolah Trainer Indonesia, Terbanglah tinggi gapai cita. Sekolah Trainer Indonesia, tempat jiwa muda dilatih bicara. Kami diasah jadi inspirator, membangun masa depan penuh sinar. Sekolah Trainer Indonesia bukan sekadar sekolah biasa, melatih leadership, membentuk pemenang, bukan pewaris tapi perintis gemilang. Upgrade skill, perluas relasi, tumbuhkan semangat dalam diri. Mental juara, tak kenal kata lelah. Kami siap taklukkan dunia. Terbanglah tinggi bersama STI. Sekolah Trainer Indonesia, inspirasi bukan pengekor tapi jadi pelopor bersama STI. Kita ukir prestasi. Sekolah Trainer Indonesia menumbuhkan daya juang luar biasa. Kuliah bukan satu-satunya jalan, karena masa depan butuh perjuangan. Sekolah Trainer Indonesia, kami jadi public speaker luar biasa. Motivator muda, penuh cahaya, sukses bersama, raih bahagia. Sekolah Trainer Indonesia, kami bukan hanya mimpi, kami bukti dan aksi. Dari STI untuk negeri, dari Indonesia untuk dunia. Taklukkan dunia dengan bicara, berjuang bersama, wujudkan mimpi. Sampai mati kami siap berdiri. Bergabunglah wahai anak muda, STI rumah kita semua. Kami siap menjadi hebat, trainer dan motivator muda bermartabat. Sekolah Trainer Indonesia, membangkitkan semangat membara. Jiwa kesatria penuh cahaya, bersama STI masa depan terbuka. Terbanglah tinggi bersama STI. Sekolah Trainer Indonesia, tempat kami berdiri penuh semangat, pantang menyerah bersama STI. Mimpi jadi nyata, STI. Sekolah Trainer Indonesia, STI. Generasi emas bangsa, STI. Inspirator Nusantara, STI. Kami siap berkarya, STI. Rumah kita semua, STI. Bangkitkan semangat muda, STI. Untuk negeri tercinta, STI. Baik, terima kasih kepada operator yang telah memutar lagunya. Oke, ladies and gentlemen, agar acara berjalan dengan tertib dan menyenangkan, mari kita dengarkan serta saksikan pembacaan tata tertib webinar yang akan ditampilkan oleh operator. Kepada operator yang bertugas, waktu dan layar saya persilakan. 21 tata tertib dan informasi penting peserta webinar ETC. Para hadirin sekalian,
Sebelum kita mengikuti Zoom webinar yang luar biasa ini, marilah kita simak beberapa hal, SOP, tata tertib, atau safety rule untuk peserta yang wajib diikuti dan ditaati selama acara Zoom berlangsung. Pertama, seluruh peserta wajib on cam atau buka kamera. Dimohon untuk peserta bisa on cam agar kita lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti webinar ini. Jika ada yang berhalangan, bisa izin di room chat Zoom dengan menuliskan alasannya agar tidak kena remove oleh host acara. 2. Webinar akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan. 3. Link Zoom webinar sudah dikirimkan melalui grup WA peserta webinar. 4. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di grup. 5. Peserta memakai pakaian rapi, sopan, dan nyaman. 6. Silakan ubah format penulisan nama kalian di Zoom dengan format nama lengkap, domisili, kampus, sekolah, atau instansi. 7. Peserta yang membuat gaduh tidak mematuhi aturan Zoom, tidak menjaga ketertiban, coret-coret di layar Zoom, dan spam di chat room yang tidak perlu, maka akan dikeluarkan oleh host untuk menjaga kondusivitas acara dan kebaikan bersama. 8. Siapkan catatan terbaik kalian dan pertanyaan saat sesi Q&A setelah sesi penyampaian materi oleh para narasumber. 9. Peserta diharapkan raise hand saat bertanya. 10. Sediakan minuman, camilan, dan duduk santai sambil mengikuti Zoom. 12. Presensi akan diberikan 2 kali, yaitu link presensi awal dan link presensi akhir acara. Jangan lupa isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian dan klaim e-sertifikat. 13. Sertifikat khusus paket gratis dikirimkan melalui link G Drive bersamaan link presensi akhir acara. Sedangkan paket 2 dan 3 dikirimkan via WhatsApp peserta paling lambat hari Selasa. 14. Selama berlangsungnya Zoom, dimohon mute atau menonaktifkan suara jika tidak diperlukan. 15. Harap tidak bertanya terkait link presensi akhir atau link sertifikat jika acara belum selesai. 16. Bagi peserta yang ingin beralih dari paket gratis ke paket 3 masih diperbolehkan, silahkan hubungi admin webinar. 17. Syarat mendapatkan sertifikat wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. 18. Jika terjadi kendala secara tiba-tiba pada jaringan Zoom atau kendala lain di luar dugaan, harap peserta tetap tenang dan kondusif sambil menunggu panitia memperbaikinya. 19. Bagi peserta webinar yang tertarik ingin mengembangkan diri dan dibimbing dari nol sampai bisa oleh mentor muda berpengalaman, bisa daftar menjadi MC, moderator, translator, dan narasumber di ETC melalui admin ETC. 20. Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan sertifikasi mendapatkan gelar non-akademik seperti CMC, Expert dalam MC, CPS, Expert dalam Public Speaking, CDM, Expert dalam Digital Marketing, CSTMP, Expert dalam dunia motivator atau trainer, bisa daftar ke admin ETC dikarenakan sedang ada promo murah. Gelar ini bisa dicantumkan di belakang nama lengkap dan gelar akademik kalian, serta ini resmi dan diakui oleh pemerintah. 21. Bagi yang ingin daftar jadi member ETC dan mendapatkan segudang benefit di dalamnya, bisa daftar ke admin ETC. Demikian tata tertib dan informasi penting untuk peserta webinar ETC. Selamat mengikuti dan sukses terus untuk kita semua. ETC, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, Strategy Wins. Baik, terima kasih kepada operator yang telah menampilkan layar tata tertibnya. Oke, selanjutnya mari kita sambut dengan hangat Ketua Panitia yang akan memberikan sambutan yang sangat luar biasa kepada Kak Ai Puspasari. The time and screen are yours. Oke, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah ketemu ya teman-teman. Good evening everyone.
Alhamdulillah, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara webinar internasional dengan tema The Power of Unclacking the Public Speaking Skills. Semoga ilmu, insight, dan inspirasi yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi bekal berharga untuk kita semua, baik dalam dunia kerja, karir, maupun kehidupan perkuliahan teman-teman semuanya. Saya Ayu Puspasari selaku Ketua Panitia ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa yaitu Miss Sodiva Dildora Fakhridin Kizi dari Uzbekistan for sharing your valuable knowledge and experience with us tonight. Thank you so much. Ucapan terima kasih juga sama saya sampaikan kepada seluruh tim panitia yang hebat, mulai dari MC kita yaitu Kak Pina Nurseha yang selalu memandu acara dengan baik, pada moderator kita Kak Nabila yang berhasil nanti bentar lagi kita akan ketemu nih, dan kepada translator juga Kak Nabila, dan kepada seluruh tim ETC tentunya, kepada tim admin, publikasi, dan dokumentasi yang bekerja di balik layar. You guys did a lot of great job. Dan tentu saja terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan antusiasmenya mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Your enthusiasm means a lot to us. Kalian semua sangat membuat saya bangga untuk membuat acara pada malam hari ini. I hope this event not only gives you knowledge, but also motivation to keep improving your public speaking skills and self-confidence. Tadi kan banyak yang bilang kurang percaya diri, nervous, gugup. Saya berharap webinar kali ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian dan siapkan pertanyaan terbaik kalian untuk Miss Sodiva. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Let's keep learning, keep growing, and keep inspiring others. Thank you everyone for being part of this amazing event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Kak Ai for that inspiring and heartwarming speech. Semangat dan harapan yang Kak Ai sampaikan tadi semoga menjadi motivasi bagi kita semua ya teman-teman untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan semangat yang membara. Baik teman-teman sekalian, sekarang tibalah kita di acara utama yang paling kita tunggu-tunggu. Acara ini akan dipandu langsung oleh moderator sekaligus translator kita yang sangat luar biasa. Seorang trainer muda, berpengalaman, dan selalu bersinergi. Please welcome Kak Nabila. Hello Kak Nabila. Apakah sudah bergabung di Room Joe? Halo Kak Nabila. Oke teman-teman sekalian, sambil kita nunggu Kak Nabila masuk, ini daerah aku udah azan ya teman-teman. Di daerah teman-teman mungkin ini sudah ada yang adzan atau lain sebagainya. Sambil kita menunggu moderator dan juga translator kita yang sangat luar biasa. Aku pengen tahu nih semangat dari teman-teman, apakah masih semangat membara di malam Senin ini ya teman-teman. Tentunya ada teman-teman yang sedang mempersiapkan kegiatan untuk besok Senin, ada juga dari teman-teman yang sedang beristirahat dari kegiatan weekend tadi, ada juga dari teman-teman yang sedang menikmati waktu sekarang. Aku pengen tahu nih teman-teman boleh dong di kolom chat kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Masih semangat, agak luar biasa sekali ya Kak Dika, ini semangatnya tidak turun-turun ya, masih membara. Yang lainnya mana dong teman-teman? Masih semangat di malam Senin ini? Masih semangat, luar biasa. Dan aku punya satu pertanyaan buat teman-teman. Kasih satu kata murni dari teman-teman sendiri ketika besok teman-teman mau menghadapi hari Senin. Apa satu kata yang membuat teman-teman semangat atau teman-teman ingin dikeluarkan untuk besok hari Senin?
Besok UTS mantap. Oke, mantap. Kerja lagi. Oke, jalanin aja. Bener banget. Di antara semua kata yang paling aku notice, jalanin aja. Hidup. Oke, luar biasa sekali ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sepertinya Kak Nabila sudah bergabung ya di Room Zoom. Halo Kak Nabila, apakah sudah aman? Halo Kak Vina. Oke, sudah aman ya Kak ya? Aman, aman, aman. Nampaknya Yuk, Kak Nabila sudah semangat sekali ya Kak untuk menjadi moderator sekaligus translator pada kesempatan kali ini. Langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Nabila, time and screen are yours. Waktu dan layar saya persilahkan. oke. Terima kasih kepada MC kita yang luar biasa, yaitu Kak Vina, atas pembukaan yang hangat dan penuh semangat. Now let's get the inspiring journey started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Welcome to the international webinar Unlocking the Public Speaking Skill, partly organized by the Entrepreneur Training Center. It's truly honored for me to be your moderator and also translator this evening. Saya Nabila Putra Skawara dan saya akan memandu jalannya acara kita malam ini serta menjadi translator pada narasumber pertama hingga selesai. So, ladies and gentlemen, welcome to all amazing participants, students, fresh graduates, and a professional from background. It's such a pleasure to have you all here experiencing Filtuarum. Malam ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana unlocking the public speaking skill menjadi kunci seseorang untuk menuju kesuksesan dalam dunia kerja, dunia kuliah, maupun dunia karir kita. Because great communication open great opportunity. Kemampuan berbicara yang baik akan membuka banyak peluang dalam hidup kita. Malam ini, kita akan membahas topik yang sangat luar biasa dan menarik, serta relevan dengan kehidupan kita semua, yaitu unlocking the public speaking skills. Malam ini kita akan membahas topik yang akan kita bahas yaitu the public speaking skill. Being a young leader isn't just about having a title, it's about making an impact, inspiring order, and communicating with purpose. Menjadi seorang leader bukan hanya soal jabatan, tetapi bagaimana tentang memberikan suatu dampak, menginspirasi orang lain, dan berkomunikasi dengan tujuan yang jelas. Leadership and communication skill help us grow as young leaders, from expressing our ideas confidently to inspiring others and creating a big impact in our community. Because with a strong communication, we don't just lead, we inspire and empower and make difference. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber luar biasa langsung dari negara Uzbekistan, yaitu Miss Sorifa Dildara Farizin-Kizi. So, ladies and gentlemen, please welcome Miss Sorifa Dildara Farizin-Kizi. Hello, Mr. Sorifa Dildara. How are you today? Hello everyone. Hello everyone. I'm really happy Hello. to be here and to see all of you here. Thank you for giving me this kind of opportunity. Okay. Are you ready to present tonight material? Ay, Kak, kasih itu, Kak. Yes, of course, I'm ready. Lebih enak tempat. Okay, may I share my screen? It's my time. Baik, teman-teman, sebelum itu aku mau bacain sedikit CV tentang Miss Sidova Dildora terlebih dahulu. Sedikit profil beliau, Miss Sodifa Dildora ialah ada guru bahasa Inggris dengan lebih dari 5 tahun pengalaman mengajar dan latar belakang yang kuat dalam metodologi bahasa modern. So, langsung aja, mari kita simak pemaparan materi dari Miss Sodifa Dildora. Namun sebelum itu, untuk memudahkan kita semua dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh beliau, mari kita serahkan terlebih dahulu kepada translator, yaitu saya sekaligus translator pada malam hari.
Okay, Miss Sarifah, you can share your presentation. Is it my time? May I start? Hello. Yes. Uh, yes, ma'am. Okay, thank you. I am sharing my screen. Is it visible for you? Hello? Yes, Miss. Okay, hello everyone. I'm so happy and I'm glad to see you here. And I want to start my presentation. I want to give the information and motivation to unlock your public speaking skill. But before, there is a small task about me. I mean, you have to know, yes, from who are you taking the information? That's why I make this task. There are 5 sentences, and some of them are true and some of them are false. Can you find the true sentence about me and false sentence? You may send your answers on chat, or you might tell, and then we will check it, okay? The first one, I am 25 years old. I have my own education center. I was master student at Webster University in Tashkent. I have one child and I have never been in Indonesia. Let's do this task. Hello. My goodness. İnternet yaşlısım yapacak. Miss Nabila, can you hear me? Hello. İnternet işlem. Miss Nabila. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang presentation yang dimana Miss Sharifah Dildora akan memberikan presentasi tentang public speaking presentation dan sorry ma'am, can you repeat again? I can hear your voice Oh. clear. Yes, I think there is the problem with the internet connection. Sorry for that. I Yeah. want to do the task with you. The task, this is about me. I wrote the 5 sentences about me, and some of them are true and some of them false. They have to find this. If you can chat to your chat box, or you can tell me. Can you do it with us? I think internet bir şeydi. Sizler çıkmaya turuyla, hop mu? Oke teman-teman, sepertinya karena bila ada kesalahan jaringan, mungkin teman-teman boleh jawab di kolom komentar. It's true or false? The ones
Miss Dildora berumur 25 tahun. Yes, true or false? Ini baru 2 orang yang jawab. Silahkan dijawab lagi teman-teman. False. Okay, Miss Dildora, the answer is number 1. I'm 25 tahun years old. The answer is false. Why, teman-teman? Then Kenapa jawabannya salah? False. Why false? they think that I'm not 25 years old, yes? Yes, maybe you are 15 or 20. Oh my goodness, really? Yes. Thank you. She's I'm so happy. older. The Muhammad Al-Fatih answer, you are older. Maybe. So the real answer is berapa, Miss? Okay, thank you for your answer. Let me give the correct answers. The first 4 sentences were true, but the last one unfortunately false. But to be honest, after participating such kind of webinars and after working with you, I really want to go Indonesia, and I hope in one day it will be come true. Thank you. It's so great. So the answer is true, everybody. The number two, the answer is teman-teman menjawab true. I have Yes. my own education. Yes, I have my own education center. They call it Miss Tildora Edu Center in my town. Wih, great teman-teman, great job. you. Jawabannya benar. Oke. Kak Nabila, apakah suara saya terdengar? Mhm. Halo, Kak Nabila? Halo Kak, Oke, sudah ready. Mungkin Miss Dildora, selanjutnya saya kembalikan kepada translator. Thank you so much. thank you Thank so you. much Kak. Okay, next. Number 2 is true or false, guys. Ini kita lihat di kolom chat komentar. Ini rata-rata banyak yang jawab true, miss, or false. I got it. This answer is mostly guards. Number 2 is true. Is it true or false? Yes, the number 2 is true. I have my Yes. own education center. Name it Miss Tildora Edu Center. Okay. Okay, the next question is I was a master's student at the Webster University in Tasket. Okay, I want to look the answer mostly is true. Is it true or false? Yes, it's true. I have just graduated at the Webster University in Tashkent, and now I am a TESOL educator. Oke, jawabannya benar ya teman-teman. Beliau adalah lulusan dari sana. Lalu yang nomor 4, this question is I have one child. Okay, I wanna look. The answer is mostly number 4 is false. Is it False. right? No, but it's the correct answer. Yes, I have one child, my son. He's 4 years old, Ibrahim John. Oke, false ya. Beliau punya anak satu, itu umurnya 4 tahun ya, 4 years. Okay, the next question is I have never been in Indonesian. The answer is okay. I see the person answer is true. Is it true or false, ma'am? Yes, this also true. Because I have never been in Indonesia, but I really want to be there. After working with you, I want to meet with you face to face. Oke, sebenarnya Miss Diodola juga pengen ketemu dengan kita face to face secara langsung ya. Kayaknya nggak sabar banget kalau misalkan kita ketemu sama Miss Diodola di Indonesia secara langsung. Rasanya kayak, pengen banget deh. Okay, the next, Miss. Okay. Before starting, I want again give the question. Let me give the question. All of you, have you ever felt nervous before in front of the speaking the public? If your answer yes, you may
Send me direction raising hands. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan question dari Miss Dildora? Boleh raise a hand in your kamera, bisa on cam juga. Mhm. But I cannot see any reactions here. Oh, okay, maybe can you repeat the question again, ma'am? Have you ever felt the nervous in front of the public before speaking? If your answer is yes, please raise your hand and send me the reaction. Okay. Ya, kalian pernah merasa nervous gak ketika public speaking atau merasa eh nervous ketika di depan publik? Boleh kalian ceritakan atau kalian raise your hand di kamera. Ada yang bisa? Oke. Ada yang raise hand nih dari ada dua orang nih. Boleh satu terlebih dahulu ya. Saya melihat ada nickname Puspa. Boleh dipersilakan. Oke, sebelumnya izin ya Kak Nabila karena belum bisa on cam, lagi di luar. Dan ini menceritakan pengalaman terkait public speaking ya. Ya, betul. Oke, karena sebelumnya aku juga pernah mempunyai kesempatan buat menjadi MC dan kadang struggle yang aku rasain selama nge-MC tuh kalau lagi nervous tuh suka mengulang kata berkali-kali, mengulang kata yang sama berkali-kali gitu. Cuman itu aja sih kalau dari experience-nya. Kalau lagi nervous banget. Thank you. Oke, thank you Puspa. Anything else? Dari Arif Faisal Akmal, boleh? Mungkin suaranya gak kedengeran ya, Kak Arif. Cek, halo, kedengaran? Oke, ini baru kedengeran. Baik, mohon izin Kak, Dildoria dan Kak Nabila. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman tentang public speaking saya. Dulu saya alhamdulillah sering berkesempatan untuk presentasi di depan di banyak orang. Di suatu saat itu saya berkesempatan diamanahi untuk saya kan masih SMK, masih pelajar. Nah, saya diamanahi oleh eh, pembina saya untuk menjadi perwakilan untuk menyampaikan pesan kepada kakak kelas saya yang mau lulus itu. Nah, di situ saya sudah menyiapkan segala catatan dan segala macam saya sudah menghafalkan. Waktu sebelum di panggung itu semua aman. Nah, semua aman. Masalahnya adalah kenapa kalau misalnya kita nih udah naik panggung, semua itu jadi lupa gitu. Butuh sarannya aja sih dari Kak Nilora sendiri. Kenapa gitu? Mohon izin. Mungkin karena nervous kali ya. Terima kasih, Kak. Okay, maybe the next person is Bisma. Oke, aku mau kasih tahu dulu ke Mem Sodifa Dilora. Actually, the person say is like he wanted to graduate, so there he have a prepared the time before going on stage, and he was feel also like nervous again and again, and
yeah, the time before going to stage, everything is safe and everything is safe. The problem is why, for example, if we have already go on the stage, all of the is forgetting, like, oh my God, it's like, where is, well, like, you want to say that actually the facts, but the in your head is like forgetting like that. Okay, the Yeah. next person is who is that? Bisma Ali Akbar, boleh dipersilakan. Mhm. Terima kasih Kak, terima kasih atas izinnya. Saya ingin sedikit cerita soal pengalaman public speaking saya. Pertama dari awal-awal saya mulai public speaking kelas 1 MTS Kak. Mulai dari lomba ya, lomba ceramah, mulai di situ, dari itu saya suka. Sampai sekarang alhamdulillah konsisten ngisi pengajian online di lingkungan teman-teman, ngisi pengajian di lingkungan masyarakat, kemudian juga sebagai pengurus organisasi yang perlu public speaking juga ya, termasuk apa namanya, kayak negosiasi, tapi dari semua hal itu masih ada satu kekurangan yang belum bisa saya biasakan untuk tidak terjadi, yakni masih berpikir bahwa orang-orang bahwa saat saya berkomunikasi di depan umum, berbicara di depan umum, orang-orang selalu menghakimi apa yang saya sampaikan. Jadi akhirnya ujung-ujungnya akan ada rasa minder lagi, nggak berani, kayak mulai menarik diri sedikit untuk berbicara yang tadinya harusnya lepas, landas. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak pengalaman, saya udah sering berbicara, sudah sering ngisi pengajian, sudah sering public speaking, jadi terbiasa. Tapi tetap kendalanya masih satu itu, kadang kala turun, kadang-kala menarik diri, kadang-kala saya berani. Cukup sekian. And then the translate is firstly from the beginning, not until now. Thank God, it has been consistent. So the registration of this address is only in online registration among friends, filling in registration in the community, then also as an organization administration, right? We also need a few who can do anything like that. But I haven't been able to get used to it. Like, yeah, it doesn't happen to that is. I still think that people when I communication in public, talk to public, people will not there in a moment. Like, I'm withdrawing a little too, right? So the next person is, who is this? Maylani Putri. You can turn. Okay. Can you hear me, Miss? Yes, of course. Saya ingin bercerita sedikit ya. Pertama, saya pernah disuruh menjadi perwakilan untuk lomba berpidato ya di depan banyaknya teman-teman saya. Dan itu pengalaman pertama saya. Saya sudah mempersiapkannya berhari-hari sampai saya percaya pas saya nanti ke depan itu akan lancar. Namun buktinya pas saya ke depan, semua yang saya persiapkan, ya tidak semuanya lupa, namun ada part yang membuat saya lupa dan akhirnya blank gitu. Saya mikirnya malah kemana. Terus pengalaman itu juga membuat saya kembali tidak berani gitu untuk ke depan. Seperti itu. Okay, thank you Maylani Putri atas pemaparannya. Lanjut, adakah yang ingin Raisen menceritakan lagi? Baik, dari Muhammad boleh dipersilakan. Okay. Maybe I try to speak English. Is it okay? Yes, of course. Okay. Ma'am Dildora, I have Yes. experience of my life. I being a student council president. So in the middle of my speech, I
my guesses is like the example. I will try to make that's word make me confused what I want to say next. So what can I do? What can I do for handle it? Thank you. Ah, Yeah. that's totally good. And while the presentation, I try to give the answer for this question. That's why may I continue. And for example, before a few years ago, I was so afraid to speak in front of the people. My that like hands were shaking, my voice was trembling, and mind went blank. But today I'm here, as you can see, I can speak in front of the people. I mean, the public speaking skill is the kind of skill which can be improved. For example, if you forgot your words, you have to write the note. It's okay. If you realize that you are forgetting the words, you may look down your notes and you may continue it. Okay, I think it's time to begin our presentation. Yes, Miss Nabila, may I continue? Yes, Miss. We can continue. Okay, thank you for being this very active. You're very active. You're very like the want to learn the new things. I really appreciate your this kind of actions. Okay, let's start. The first one is the how can you improve the public speaking skill? Public speaking is not about just standing on a stage. Yes, when the speaker is standing on a stage, he or she want to share ideas, connecting with the people, and experiencing who are with the confidence. It means when you are standing in a stage, you have to give the really good informations and ideas. I mean, the most important thing is the self-confidence, because if you're not confident to yourself, you cannot convince your audience to believe your ideas. Miss Nabila, you may translate it. Miss Nabila. Oke, berbicara di depan umum itu adalah suatu keterampilan yang sangat berharga. Just because karena helping viewers membantu kita untuk menyampaikan pikiran dengan jelas dan mempengaruhi orang lain dengan membangun hubungan yang bermakna. Intinya kita akan belajar semuanya di sini. May I continue? Yes, ma'am. You can continue. Okay, thank you. The first one is the importance of the public speaking. Public speaking is the powerful skill that helps us in every area of life. I mean, in school, at work, in our communities, because everywhere we need the leader, yes, who can encourage us, who can convince us. When we learn to speak clearly, we not only improve our communication, but also we build the confident leadership and influence. It means when you're standing the stage, you have to influence your audience. And remember, the good speakers are not born, they are made through the practice and the courage. It means everyone may be the good speaker with the help of the good practice and courage. Baik, jadi public speaking itu nggak cuma hanya soal berani berbicara di depan banyak orang, tapi tentang bagaimana kita itu bisa menyampaikan suatu ide itu dengan cara meyakinkan diri kita dan memberikan suatu dampak yang positif, yang dimana itu dapat melatih rasa percaya diri kita dan mengasah kemampuan berpikir dengan cepat, serta juga membantu perkembangan karir dan kepemimpinan kita. Okay, thank you. Let's continue. Here, understanding the common fears. Let's be honest, everyone feels the nervous before speaking. Yes, because we are human beings and we feel the nervous in front of them
like the cover a lot of audience, and it's the totally good. We will fear being judged, forgetting our words, or being rejected. But these fears are completely normally. For example, if you're fear the judgment, it means if your audience really appreciate your information and really appreciate you, it's not important, because you don't need to be perfectly. You have to give your information. And when it comes to fear of forgetting, as I mentioned before, you may take notes. You have to structure your speech, or you have to plan your speech, and you may look through it. It's the good. It's the good like the saying for not forgetting your words. And the secret is not to remove fear, but to manage it, because always we feel the fear or nervous. That's why we have to learn how to manage the fear and how to control it. And for example, you may take a deep breath like this. Take a deep breath, smile, and focus on sharing your message, not anything else, and not on perfection. Because there is no ideal person. We have some mistakes. We always try to correct these mistakes. That's why it's good for learning while they're practicing. Miss Nabila, you may translate it. Oke, jadi intinya jika kesempatan lama Anda sangat menghargai suatu informasi atau misalkan intinya tuh poin dari yang disampaikan, poin pertamanya itu yang dimana jangan takut untuk dinilai ataupun dikritik, like fear of judgment. Dan poin yang kedua itu jangan takut lupa apa yang ingin dikatakan, like fear of forgetting, like that. And then takut ditolak atau tidak disukai audiens, fear of rejection, takut jadi pusat perhatian dan segala macamnya, itu hal-hal yang sangat wajar banget teman-teman. Karena bahkan pembicara berpengalaman pun itu masih merasakan kekurangan ya saat nervous, saat berbicara di depan publik, itu pun masih merasakan teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah belajar mengontrol rasa takut, bukan menghilangkannya. Seperti itu. Okay, thank you. Let's continue. The next one is speech blueprint. It means to plan your speech. A good speech always has a clear beginning, middle, and end. You have to divide your speech into 3 parts, and you have to start with something that catch attention your audience, like the question or a short story. As if you I hope you recognize that I also start my speech with the questions, like the tasks, yes, in order to catch your attention. It will really help to catch your attention of your audience. And then you have to develop your main ideas and end with the strong message. And the most importantly, think about the audience, who they need to hear. For example, before starting your speech, making your speech, you have to know who is your audience. For example, I also research about the students who want to improve your public speaking skill. Yes, that's why I try to give this kind of information which is interested to you. Oke, intinya sebelum kalian berpidato atau apapun itu, kalian harus mempersiapkan dulu dan mengimprovisasikannya seperti apa ya? Jadi membalancekannya dan mempersiapkannya dengan yang baik. Untuk itu, untuk membuat suatu pidato yang baik, membutuhkan suatu struktur yang jelas, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Lalu struktur ini juga membantu kita supaya ide-ide yang tersampaikan dengan alur yang mudah itu dapat dipahami dengan semua audiensnya itu. Selain itu, kita harus lebih fokus pada kebutuhan dan minat pendengar atau audiens, bukan hanya apa yang ingin kita katakan, bukan hanya yang ingin kita sampaikan, tapi dengan apa yang kita fokuskan, dengan yang kita sampaikan gitu. Dengan begitu, pesan yang akan kita sampaikan itu akan terasa lebih relevan dan lebih berkesan. Seperti itu. Okay, thank you, Miss Nabila, your help. Next, practice with the intention.
Practice makes the progress, and I have like the proverb. We have like this kind of proverb: the practice the master of the progress. It means when you rehearse aloud, record yourself, and simulate the real setting, your confidence grow. Each time you practice, you sound more natural, more powerful, and more you. I mean, you have to start with a small audience, like your friends, your family, and while the presenting, you have to record yourself, and when you listen your recording, you may discover your mistakes. Yes, and the next time you don't did this kind of a mistake, and the practice really help to improve your public speaking skill. I mean, as I mentioned before, the good speaker not born. It grows with the help of the practice and learning process. Oke, jadi bahasa tubuh itu sebenarnya memang bagian penting. It's important to communication to everyone. Komunikasi yang penting untuk semuanya. Dan terlebih kita harus menggunakan postur tubuh yang tegak dengan juga gerakan tangan yang terbuka dan tatapan mata yang percaya diri atau yang sangat menggambarkan kepercayaan diri karakter kalian masing-masing untuk menunjukkan rasa kepercayaan diri kalian itu sendiri. Nah, lalu kemudian hindari gerakan yang berlebihan seperti berjalan bolak-balik ataupun menyilangkan tangan karena itu dapat menyebabkan kita merasakan apa ya, menandakan bahwa ketidaknyamanan kita gitu. Lalu ingat kalau bahasa tubuh itu seringkali lebih dulu dibaca oleh audiens sebelum kata-kata kita yang akan kita sampaikan seperti itu. Okay, thank you. Let's talk about the body language. Your body speaks even before your words do. I mean, while the speaking, you have to rely on your body language, like the gestures. You have to stand tall and make eye contact. Eye contact is really important. Eye contact is the build, the convince and believeness with your audience. And use open the gestures. Avoid like the crossing your arms, just like standing this or pacing too much. Instead of, you have to let your body to show your confidence and connection, because sometimes your body language help the audience to understand your ideas really good. That's why while you may practice this kind of actions in front of the mirror, yes, because the body language is very important in the public speaking skill. Ya, jadi maksud Miss Dildera, setelah sudah mengatakan berbicara, kalian itu harus mengandalkan bahasa tubuh kalian seperti gerakan tangan yang harus berdiri dengan tegak dan harus percaya diri karena pentingnya kepercayaan diri itu suatu kunci dari public speaking itu suatu keyakinan dan kepercayaan diri kalian dengan audiens. Kalian juga dapat menggunakan cara terbuka tercepat seperti menyilangkan tangan, seperti berdiri atau menghadap terlalu banyak dan harus lebih menonjolkan kepercayaan diri kalian. Lalu juga eh, gerakan postur yang tegak yang sudah disampaikan itu harus benar-benar menandakan sebuah kepercayaan diri kalian ketika mengatakan sepatah dua kata. Okay, thank you. Let's continue. The next one is vocal delivery tips. I want here to talk about your voice, because your voice is your instrument. You have to use changes in tone and pitch to keep your audience engaged, because you deliver your information through your voice. Yes, you have to maybe like the pauses, or you have to improve your voice when you talk about the important things, and you have to don't forget the power of silence, as short pauses can make your words more meaningful. It means you have to learn how to use your voice in the important parts. You have to improve your voice, and sometimes you have to make some pauses, let your audience to think about your information to get it. Oke, jadi vocal diversity tips ini yang dimana
suara itu kan adalah alat utama dalam suatu public speaking. Nah, kalian bisa menggunakan variasi nada dan intonasi supaya tidak terdengar monoton ataupun bosan oleh audiens. Nah, caranya yang pertama yaitu berhenti sejenak di bagian penting, juga bisa memberi waktu bagi audiens untuk mencerna pesan yang kita sampaikan atau pesan dari kita nih. Dengan pengaturan nada, tempo, dan jeda yang tepat, pesan yang kita sampaikan itu akan terasa lebih kuat dan berpengaruh oleh audiens. Okay, thank you. Let's continue. The next one is engaging the audience. When you're working with the audience, you have to engage with them. The public speaking is a two-way street. Ask questions, tell the short stories, or show your enthusiasm. When you speak with them, they will remember your message. While giving the speech, you have to try to make the connection with your audience. You have to try to convince them. You have to try to give them the clear information. You have to always engage your audience. Oke, jadi intinya salah satu kunci menjadi suatu pembicara yang baik itu bagaimana membuat audiens itu merasa sedang diajak berbicara gitu, bukan merasa diajari. Justru itu malah membuat monoton. Tunjukkan energi kalian, tunjukkan suatu antusiasme kalian, karena semangat pembicara itu menular loh teman-teman. Libatkan audiens dengan bertanya, menceritakan pengalaman, atau memberikan suatu contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Semakin audiens merasa terhubung, nah semakin pesan kita akan selalu diingat dengan mereka. Seperti itu. Okay, thank you. Let's continue. Final thought. Becoming a confident speaker takes time, but every step matters. It means start small, maybe with one short speech, and you will see yourself grow. Even the one short speech helps to growing, and believe in your voice because your ideas and your information are worth sharing. And I think you have to always improve your self-confidence. And it was my last picture, and thank you for your listening, and I hope you all feel inspired to take the first brave step in your speaking journey. If you have questions, I am open. Oke, jadi intinya menjadi suatu pembicara yang percaya diri itu adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari keberanian. Nah, setiap kesempatan berbicara, mau sekecil apapun, adalah langkah untuk berkembang kalian nih teman-teman. Yang penting adalah kalian memiliki niat, kesiapan, dan keberanian untuk mencoba. Jadi, intinya adalah jangan tunggu sampai sempurna dulu. Mulai aja dulu, karena setiap pengalaman itu akan membuat kita semakin baik. Hey man, this is enough for presentation. We can next for the Q&A. Yes, of course. Okay. Thank you for listening. Baik. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita yang pertama. Kini saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tanya jawab atau Q&A session. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jika ingin bertanya langsung, silakan gunakan fitur raise hand. We have heard a extraordinary presentation for the first speaker. Now is the time for us to enter the most eagerly awaited session, namely the Q&A session. For a participant who want to ask a question, please write the question in the chat column. If you want to ask directly, please use the raise hand filter and we will ask later. Sebelum itu, saya serahkan lagi pada translator, yaitu saya sendiri. Baik, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Dan jika tidak ingin menggunakan fitur raise hand, boleh ditulis di kolom chat.
I think in the chat box here we have one questions, but I cannot translate it. Can you help me, Miss Nabila? In the chat box. Okay, the first question is from Olivia Pindawardani. Is it like how to reduce excessive use of the word or when the public speaking? Sorry, Miss Nabila, but I cannot listen you. What you said? Yeah. So the first question is to how to reduce or how to excessive use of the word like or in the public speaking. Okay, it's clear. To reduce saying or you have to pause instead of you have to pause instead of filling the silence. For example, you say like this kind of short or when you cannot find your words. Yes, that's why instead of saying this, you have to pause or you have to practice speaking slowly. When you are rush hour, you make this. That's why you have to slow down and give yourself time to think. And the next, you maybe record and listen to yourself. It's also good practice. Notice when you say this kind of pauses. The most maybe at the beginning of the sentence or when you forgot a word, then the practice replacing with the silence. And the last one, my advice is you may prepare your key points well. The more familiar you are with your ideas, the less you will need to fill gaps with or Dan intinya time harus improving public speaking lagi dan intinya saat kita gugup saat berbicara di depan umum itu harus memberikan suatu kepercayaan diri kita kepada audience. And anyone raise hand to ask a question? Okay, I will choose the person is maybe Bunga Rizky Rahman. Halo, suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Halo. Terdengar. Oke, terima kasih. Mungkin izin langsung berbicara dengan berbahasa Inggris ya, Kak? Oke. Hello, ma'am. I'm Bunga. I'm from Banda Aceh, a part of Indonesia, and I'd like to ask, how do you improve personally develop your public speaking skills? Beside, you can talk in front of mirror or something like that, but I once heard that one-way practice is by choosing through random object and creating a story about them. Could you please explain more about that method or share other ways to improve public speaking like that? Okay, I get Thank you you, want Miss. to know my strategies, yes? How can I Yes. get? How can Yes, I ma'am. improve? The most useful strategy was for me to speak in front of the small audience. I don't know you know or not. I'm a teacher, and I start the teaching as the small kids. Then I improve their ages like this, and I start giving them presentation, public speaking, speech in front of my small audience, in front of the friend and family, and they are always honest. They give me the good advices. How can I improve? And and also they can tell my mistakes. And while they're getting this kind of criticism, you have to get it truly.
because this criticism will help you to improve. That's why my strategy was to speak in front of my family, friends, and get their advices. Oh, okay, ma'am. Thank you. That's I will memorize that and I will do practice like you, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Thank you too. Okay, thank you so much for Bunga Rizky Rahman. The question is a great question and a good question. Yes. And the next question from who? Okay, Muhammad Febri Ramadhani, dipersilakan. Oke, halo Kak, selamat malam. Kedengeran nggak Kak Selamat suara malam. saya Kak? Oke, baik. Saya mau bertanya ini kan langsung ke pertanyaannya aja. Katanya kan vokal yang baik saat public speaking adalah dengan menggunakan intonasi, berhenti sejenak di bagian yang penting. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melatih intonasi vokal? Terima kasih Kak. Okay, Halo? the question is how to practice the vocal intonation, man. Focus on intonation, you mean? Miss The Nabila? question is how to practice vocal intonation. Okay, as I mentioned before, intonation it means about your voice. Yes, your voice is your tool because you deliver your message, your information with the help of your voice, and that's why it's the really important one to know how to control your intonation. Maybe the practice. For example, while taking a note, you may highlight your important parts in a red, and it means when you talk about these important parts, you have to improve your intonation. Yes, and you may highlight the pause parts with the yellow. For example, when you come to the yellow part, you have to pause. You have to let your audience to think about your information or to get it clearly. I think this is the good way to highlight and to practice it. Hi, great question ya. Is like intinya sebelum melakukan intonasi seperti itu, lebih baik merecord suara sendiri seperti kayak reading a short paragraph, membaca paragraf atau skrip yang ingin kalian sampaikan. Contoh kayak misalkan presentasi saat di depan publik gitu, presentasi kelompok dan segala macam. Dan listen back and notice seperti kayak sound flat or monotone, kayak apakah suara kalian saat berpresentasi itu suaranya membuat menonton kepada audiens atau membuat audiens bosan dengan suara kalian, dan juga intinya kalian harus memiliki suatu confidence dan jangan nervous saat melakukan parvis tersebut gitu. Oke, dan Makasih Kak Nabila. okay, next. Okay, the great question. Okay, the next question from maybe Muhammad Al Fatih. Dipersilakan. Okay, ma'am. You say we don't make many gesture, yeah. So Yes. In sometimes I connecting me and many people with a gesture. Is it okay? Yes, of course. Gestures always help you to deliver your information clearly. I always try to work with the gestures because body language speaks before you. Your body language shows who are you, what about want to speak. For example, some of you don't know the English, yes? And I work here with the translator, and I also use the gestures. Like, for example, when I say the believeness, I do like this, or listening. That's why the gestures is always helpful. You may open to use any gestures.
It's the really helpful, and try to use the correct gestures while you're speaking. Thank you. Thank you too for the question. Okay, maybe the next question for the column chat is from Mardian. Miss Nabila. The question is, how do we control the way we speak if they are questions that are offside of the material or in love? Then yeah, we don't know about the material being asked. Engkau makan agak-agak na. Can you repeat your question, Miss? Okay, the question is, how do we control the way we speak if they are questions that are outside of the material or in love, but we don't know about the material being asked? Okay, I get the question. It means the topic which you are not familiar with, yes? But when giving the public speaking, it's the completely okay. You may say that's a great question, but I'm not sure about the exact answer. But I will be happy to check and share it later. Because if you don't know the answer, you don't need to try to give the answer. Honest build the trust. Pretending to know everything can actually make you more nervous. Your nervous make show that you're not familiar with it. That's why you have to be calm and you have to say this kind of answer, and later you may give the answer, or you have to, if you don't want to give this kind of answer, you have to try to connect it in your topic. For example, that's an interesting point. It connects to what we discussed about and someone. This shows flexibility and keeps the focus on your main message. That's why try to connect your topic, or to be honest, like, I'm not familiar about it, but I will share my answer a bit later after researching. Okay, thank you. Okay, the next question is from, what is it? Raise hand from maybe Dika Herlia. Miss Nabila. Yes, ma'am. I have one request. Do you hear me? Hello. Okay, ma'am, can you repeat? Oh my goodness. The internet connection is not works well. My connection is bad. Yes, bad. Can you hear me? Hello. Yes, miss. We can hear you. Oke, Miss Dildela. Sorry ya teman-teman, mungkin Kak Nabilanya sedang ada jaringan. Oke, boleh next question aja ya teman-teman. Excuse me, Pina, sebentar. Kak Dildela, ada yang bisa dibantu? Any help? Can I help you? Yes, I have one request, guys. Sorry for that, but we end after one question because I have to join another conference which held on the
Professor Miss Rima. That's why I have no time. Is it will be okay? If you have any questions, you may chat me. I will send my presentation, and here you can see my email. I really open. I completely open to answer your questions, but I have to join the another one also. Sorry for that. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin yang bisa aku pahami. Sorry, Moms. Mungkin teman-teman, Moms punya waktu terbatas, jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang mungkin teman-teman masih penasaran dengan pertanyaannya, bisa lewat chat, lewat DM, nanti di Instagram yang akan diberikan oleh Moms di kolom chat ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masih ingin bertanya, teman-teman yang masih ingin berdiskusi, dikarenakan waktu kita sudah malam dan juga Moms tidak punya waktu terlalu lama ya teman-teman. Jadi kita akhiri saja seperti itu ya Kak Ai ya, sesi Q&A pada Betul. Jadi teman-teman, satu pertanyaan lagi dari Miss Dildora. Mungkin terakhir untuk pertanyaannya dari Dika Helia. Untuk Miss Dildora, this is the last question is Dika Heliana. Dan Miss Dildora boleh untuk joining the meeting. Sorry for that. I'm really embarrassing for that. But I promise I will answer your questions through the email. Oke, teman-teman, Miss Dildora akan berusaha untuk menjawab chat dari teman-teman. Boleh banget untuk chat ke Miss Dildoranya sendiri. Karena Nabila, apakah suara saya sudah terdengar? Dan Kak Dika sudah diperbolehkan untuk memberikan pertanyaannya. Nanti akan ditranslate oleh Kak Nabila. Silakan. Baik, terima kasih Kakak. Terdengar. Oke. Saya rasa cukup untuk Q&A session seperti yang sudah dikatakan Linda tadi karena keterbatasan waktunya. Okay, so thank you to all the participants for the insightful question and a big thank you to our speakers, Miss Dildora, for the inspiration. Yeah. The last question is Dika Helia. I'm ready to answer. Yes, the last question is Dika Helia. Dika, you may ask the question. Yes, Dika, can you ask something to Miss Dildora? Yeah, thanks, Mom. Terima kasih, Kakak. Okay, for the nice opportunity. Excuse me, Mom. To the point, my question is, what strategies can be employed to effectively handle unexpected questions or constructive criticism during delivering a public speaking or delivering speech or maybe presentation? Thanks, Mom. Okay, but there is the confusing. I cannot understand your question. You mean what kind of questions can we use? You mean this? Yeah. What strategies can be employed to effectively handle unexpected questions when we are delivering our speaking? Maybe we got new questions from our audience that make we shock because the question is unexpected. Okay. Your question is like the previous one. If you get the shocked question from your audience, you may stay calm and smile. The first one, because I mean, your calmness is more important than your answer because people remember your confidence and attitude than your exact words. Because they intend to remember about your behavior, yes? And the next one, if you're shocked from their questions and you cannot know any answer, you may
invite the collaboration maybe, yes? For example, you can also say like, that's a nice question, but what do you think about it? Or let's get the information, or let's get the ideas from the audience, and this make the session interactive and respectful, and you can get rid of this kind of situation. Yeah, that's great. Thanks, moms, for the answer, and nice to meet you. Okay, my pleasure. I'm so happy. You're very active. You're Thank shocked you. at me even. Okay, thank you so much for the question and the great question. Thank you to all the participants for the insightful question. And yeah, and a big thank you also to our speakers for the inspiring and meaningful answer. We hope this discussion today will broaden our perspective and give us a clear picture of how college work and the real world connected. Baik, teman-teman, saat ini kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber pertama sebagai bentuk apresiasi. Kami juga memberikan suatu sertifikat penghargaan sebagai simbolis kepada narasumber atas kontribusinya dalam webinar malam ini. Pada operator, kami persilakan. Oh. Okay, congratulations and thanks to Ms. Zirgola for the knowledge, time, and inspiration shared in tonight's webinar. Thank you, guys. I'm so happy. Thank you so much, Ms. Lodipa Dildara. Thank you too. Thank you. Your meaningful question. Baik. Thank you Terima for kasih interaction. atas penyampaian materi yang sangat insightful dan inspiration for malam ini. Baik. Sebelum saya menutup, saya izin mengundurkan diri sebagai moderator pertama. Dan saya ingin menyampaikan suatu pantun dulu supaya teman-teman lebih semangat lagi nih ya. Oke, nanti kalau saya bilang pantun, nanti jawab cakep. Boleh ya, dibantu. Oke, jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Cakep. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, lihat pemandangan sungguh indah sekali. Young leader sukses bukan karena tinggi, tapi karena mampu berkomunikasi dengan hati. Saya Nabila Putri Latkawara sebagai moderator sekaligus translator malam ini izin mengundurkan diri dan akan dilanjutkan oleh MC kita. Baik, kepada MC, saya kembalikan. Okay, thank you very much for Miss Nabila, and thank you very much for Miss for your time, knowledge, and experience. Thank you very much, Miss. Okay, ladies and gentlemen, what an inspiring evening. Boleh kita kasih applause terlebih dahulu untuk webinar internasional virtual yang sangat luar biasa pada malam hari ini, teman-teman. Boleh kasih applause dulu, teman-teman, di kolom chat. Thank you so much, Miss. Okay, Miss. And you can leave for this meeting. Thank you, Miss. Thank you so much. Thank you, Miss. Thank you all of for you. your time, knowledge, and experience, Miss. See Thank you you, very much. Miss. Okay, thank you for this opportunity. Good luck, all of you. Thank you. Okay, see you, Miss. Thank you, Miss. Oke, teman-teman semua, izin melanjutkan ya. Luar biasa sekali webinar kita pada malam hari ini. Namun sayangnya teman-teman masih banyak yang ingin bertanya, yang ingin sharing bareng Miss tadi pada webinar tadi, dikarenakan waktu Miss tidak tersedia terlalu panjang ya teman-teman, dan juga kita juga sudah mulai menunjukkan ke waktu setengah 9 WIB ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertanya ataupun sharing-sharing, masih penasaran, teman-teman boleh langsung nanti chat DM aja ya. Mungkin nanti bisa di-spill juga sama Kak Ai ataupun Miss Nabila untuk Instagramnya dari Mams yang tadi pemateri ya teman-teman.
Oke, teman-teman semua, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang masih ingin berdiskusi, jangan jangan sakit hati ya teman-teman. Teman-teman masih raise hand, teman-teman jangan sakit hati, belum terpilih karena teman-teman bisa nanti dilanjutkan diskusinya di lain waktu. Tadi kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya teman-teman, mulai dari tips komunikasi, kepercayaan diri, pentingnya public speaking, bagaimana public speaking bisa menjadi jalan menuju kesuksesan seseorang. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor, yaitu ada Duta Media Digital Sablon, yang kedua ada Duta Website Indonesia, yang ketiga ada Millennial Planner ID, yang keempat ada Simple Sedekah, yang kelima Servis Laptop Jogja, yang keenam PT Otka Indonesia, yang ketujuh Herians Business Group, yang ke-8 Duta Properti Nusantara, yang ke-9 Kipoko, yang ke-10 Agri Araya, yang ke-11 ISO Tour and Travel, yang ke-12 Rumah Kreatif, yang ke-13 Selaras.dc, yang ke-14 Yes Community, yang ke-15 Setara Indonesia, yang ke-16 Posasi Flying Store, yang ke-17 Amanda Beauty Shop, yang ke-18 Mirable Official, yang ke-19 Kudung Edku, yang ke-20 Anersup Jasa Petik, yang ke-21 Dim Sumku, yang ke-22 Their Personal Growth Coach, yang ke-23 Ruang Eksplorasi 24. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada media partner kami yang selalu membersamai kami, yaitu ada Rumah Peluang, webinar gratis, seminar gratis yang senantiasa selalu support kami dalam mencari ilmu. Oke teman-teman semua, gimana nih setelah mendengarkan insight yang sangat luar biasa dari narasumber kita yang sangat luar biasa? Apakah sudah mantap teman-teman? Oke, mantap. Oke, luar biasa ya teman-teman. Tadi yang sudah bertanya, sudah diskusi itu merupakan the best experience buat teman-teman pada malam hari ini, bisa bertanya langsung dengan narasumber yang luar biasa dari tadi penyampaian dari Miss Sodiva. Oke teman-teman, sebelum acara kita akan ditutup, let's take a moment to capture this memory together. To all participants, please turn on your camera, smile brightly, and let us take a group photo. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Dimohon kepada peserta webinar untuk on-cam terlebih dahulu dan bersiap untuk foto bersama. Oke, teman-teman, boleh ya? Kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh teman-teman kasih reaksi on-cam, kasih wajah, senyuman, tampilan yang terbaik dari teman-teman. Boleh yang belum on-cam, teman-teman, bisa di on-camkan terlebih dahulu. Kita akan memasuki sesi dokumentasi. Izin aku pandu dokumentasi ya, teman-teman semua. Oke, sudah siap, guys? Oke, untuk layar pertama, bersiap. Oke. Siap ya? Aku hitung. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke slide kedua. Oke, bersiap-siap untuk slide kedua. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke, siap-siap untuk slide ketiga. Oke. Satu, 2,
3. Oke, untuk slide keempat, ya. 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ke-7. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir ya, teman-teman. Oke, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke guys, luar biasa sekali. Terima kasih yang tadi sudah on game. Terima kasih juga buat teman-teman yang tadi sudah memperlihatkan ekspresi yang semangat membaranya ya teman-teman tentunya. Oke teman-teman semua, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Okay, thank you all, beautiful smile everywhere. Thank you everyone. Now, as we reach the end of tonight's international webinar, on behalf of Enter Training Center, I would like to express gratitude to our wonderful speakers, our moderator, the organizing committee, and of course, all participants who stay with us till the end. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi bekal untuk terus berkembang, berbicara dengan percaya diri, dan menginspirasi orang lain di sekitar kita. And remember, teman-teman semua, your voice is your power. As is wisely, speak it bravely, and let the world hear your story. Saya Vina Nuseha, your host and MC for tonight. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan selama membawakan acara. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. See you on the top. Thank you teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone and see you on our next international event. Thank you.